Seriously. This view come, man. Christmas tree. 한국어 스페셜 नहीं है कंजर तो वो 다 부셔 그래 아이 그거 어쩌네 와 조금 그지 과연 gang ringan di gang lara yo good luck guys good luck I almost fell. 금직동. Oh my god, guys. Solang Nala is jammed. ना ज़्यादा आदमी है ना ये पूछो मत देखो we have reached now to our destination. Let's go. This is Solang Nala, guys.
today we have our here is our instructor master Thailand a bit geology. In the Thai 우와! 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 빌어 빌어! awesome awesome! बढ़िया बढ़िया!
A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. So guys, ये एक अनप्लान्ड डिसीजन हो गया हमारा। और ये है देखो मिस्टर थाई, ये बहुत स्नोबोर्डिंग करना चाहता था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज की रात यहाँ ठहर जाए। और उस होटल का नाम है ओयो हॉलिडे इन। एंड गेस व्हाट अनफॉर्चुनेटली हमें जो रूम मिला है वो उसका हालत बहुत ही गंभीर स्थिति में था। चलो कोई नहीं, हमें तो बस एक रूम ही चाहिए था और बाकी का ट्रिप दोबारा से कल मिलेगा गाइस। सी यू टुमारो।